Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Leo nataka tujifunze. Leo topic inasema unapoona ndotoni au kwenye maono unaona unanyeshewa mvua. Mvua ambayo si ya uharibifu, mvua ya manyunyu ya kawaida. Labda unakuta either unaloa au unaona unanyeshewa mvua. Hata kama hujaona umeloa lakini unaona unanyeshewa mvua au unapita kwenye mvua. Kwenye ulimwengu wa roho ina maana gani? Na wengi wanaona ndoto za hivi au maono ya hivi. Unaweza kuwa unaomba upeleke kwenye maono, au unaweza kulala unaona kwenye process ya ndoto yako. Ina maana kuna sehemu unaona mvua inanyesha nyingi na inakunyeshea mvua ambayo haileti madhara, au unaona wingu limetanda mvua inaenda kunyesha au imeanza kunyesha. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ina maana gani? Kusoma kitabu cha Ezekiel 34:26 maandiko yanasema nitawanyeshea mvua kwa majira yake, kutakuwa na mvua za baraka, miti ya mashambani itatoa matunda yake na ardhi itatoa mazao yake na watu watakaa salama. Lakini pia nataka nikusomee pia neno hili. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 11, maandiko yanasema hivi: katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemchemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka, mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Kwa ukiona mvua si mbaya, ni mvua njema, ina maana ni madirisha ya mbinguni yamefunguka ili Mungu akuachilie baraka. Ina maana uko unatembea chini ya baraka za mbinguni. Kumbuka hapa duniani unapozidi kumtafuta Mungu, unapozidi kumwamini Mungu, unapozidi kumtukuza Mungu, Mungu anaweza kukuheshimisha. Mungu anaweza kufanya jambo ambalo unaweza kushangaa kwenye maisha yako. Ndio maana ukisoma pia Malaki 3:10 anakuambia, lakini leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Maana hapa alizungumzia madirisha ya mbinguni. Maana Mungu hatoleta labda chakula kutoka mbinguni kama enzi zile za Musa maana au Yesu Kristo mikate. Anachofanya ni kustawisha mashamba yako, kunyesha mvua, mazao yakastawi, mifugo ikastawi, labda ikaongeza biashara yako. Kwa sababu hata biashara unayokuja kuifanya wewe ya kuuza na kununua, kama watu hawajarima wakavuna wakastawi wakapata fedha, ardhi haijazaa, ya maana hupati. Kwa hiyo ardhi ndo chanzo cha kila kitu. Hata yale tunayoyauza masokoni au ile biashara tulizonazo, hata mengi tuliyoyatengeneza yakawa ni kama ya kisasa, mengi yametokana na ardhi, mengine yametokana na miti, mengine yametokana na matunda, mengine. Kwa hiyo kila kitu. Kwa hiyo ardhi isipokuwa iko vizuri, ina maana kila kitu kwenye maisha yetu hakiko vizuri. Kwa hiyo basi Mungu anapokuonyesha kwamba nitanyeshea mvua ya baraka, ina maana inaonesha Mungu atakubariki. Kwa hiyo mvua unapoiona kwenye ulimwengu wa roho ni ishara ya baraka za mbinguni, ishara za kufanikishwa, ishara za kuinuliwa, ishara za kubarikiwa, ishara za kufanikishwa na kutendewa na Mungu. Ndio maana unaweza ushangae wewe unatembea kwenye mvua, unaona kwenye ulimwengu wa roho unatembea mara nyingi sana, unaona unatembea kwenye mvua, basi jua unafanya matendo mengi ya baraka ambayo Mungu anayafurahia. Sasa kihalisia unaweza kuona maisha yako ni kama ya duniani, kama mbona iko hivi vita hivi. Lakini angalia mbingu inasemaje juu ya maisha yako. Unajua tunapokuwa na baraka za rohoni, ina maana tuna uhakika wa maisha yetu ya hapa duniani, lakini pia tuna uhakika muda wote Mungu anaweza kufanya chochote, lakini pia tuna uhakika na maisha baada ya hapa. Ndio maana Yesu akasema tusiweke hazina duniani ambapo nondo, wevi na kutu vinaweza kuharibu, lakini tukiweka hazina mbinguni ambako hakuna uharibifu wa hivyo, ina maana ndipo tunakuwa wana wa Mungu, na hapo ndipo tunakuwa na uhakika. Maana hazina zetu zilipo
ndipo na mioyo yetu ilipo. Hazina zetu zikiwa kwenye mambo ya dunia hapa, ina maana na maisha yetu yanaishia hapa hapa. Wengi tutaenda jehanamu. Lakini hazina zetu na mapenzi yetu na tamaa zetu zikiwaza mambo yaliyo juu, kule Kristo aliko, ambaye ndo mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, kama Waebrania 12:2 inavyosema. Lakini pia tukajua kwamba baraka za rohoni ndo kubwa, kama Warumi au Waefeso 1:3 inavyosema. Ina maana tunaweza kushinda, tunaweza kufanikiwa, tunaweza kuinuliwa, tunaweza kufanya mambo makubwa, tunaweza kuwa watu wakuu na Mungu kujitukuza kwenye maisha yetu. Kumbuka, mwanadamu anayeshindwa kumjua Mungu, ina maana ni mwanadamu anaenda kupotea. Ndio maana kusoma Waefeso 1:3 anakuambia, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Kwa unapoona baraka zote za rohoni, unaona matunda, unaona mvua, unaona fedha, hizo zote ni baraka za rohoni. Hizo baraka nyingi utazikuta mbinguni, lakini pia nyingi pia utazipata hapa hapa. Maandiko yanasema atakayeacha vyote au atakayejitoa kwa ajili ya Kristo atapata mara 100 hapa, kisha uzima wa milele. Unachohitaji ni kutokuja kujitenga na uwepo wa Mungu na kuanguka. Kubali kusimama, kubali kushinda majaribu, kubali kukimbia dhambi, kubali kusaidia wahitaji, kubali kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mimi nakupa hakika maisha yako hayatobaki kama ilivyokuwa. Nawapenda. In Jesus name. Shalom.